हाय हेलो दर्शक बंधु केମିତି ଅଛନ୍ତି आशा କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଆମର ଏଇ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବା ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ହାଟ ଆଉ ପରିବା କେମିତି କ'ଣ ରେଟ୍ ଅଛି ସବୁ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକରି ଦେଖିବା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ आलू 3 किलो 100 टंका मैंगो 1.5 केजी को मैंगो 100 टंका ଭଲ ଫ୍ରେଶ୍ टमाटो कितना भैया 3 किलो दे दो देखो टमाटो 3 किलो को 50 टका का पूरा फ्रेश टमाटो ताज़ा टमाटो अच्छी तो बहुत भीड़ अच्छी मार्केट है जी कितना भैया 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಪಲ್ ಕಿಲೋ 100 ಏಲಕ್ಕಿ ಬಳೆ ಕೆಜಿ 40 ರೂಪಾಯಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಬಳೆ ಸೊಟೆಕೆಲ ಕಿಲೋ 40 ರೂಪಾಯಿ ಸೊಟೆಕೆಲ ಕಿಲೋ 40 ರೂಪಾಯಿ ಬಳೆ ಕೆಜಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಬಳೆ ಕೆಜಿ 30 ಕೆಲ ಕಿಲೋ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲ ಕಿಲೋ 30 ಆಪಲ್ मकंद बाइगण किलो 10 टका लेखा अच्छी गाजर किलो भी 10 टका अच्छी देखो दर्शक बंधु जहाँ आने किलो 10 टका बेंगलोर परिवा एत सस्ता जहाँ आने किलो 10 टका कदली 2 किलो को 50 टका किलो 60 टका कदरा किलो 20 टका भिंडी किलो 50 टका केजी 40 1.5 केजी 50 खीरा किलो 40 1.5 किलो 50 खीरा किलो 40 1.5 किलो 50 गोटा 30 टका लेखा किलो 50 रुपया देखो सेपटे मटन मार्केट रहा चिकेन मार्केट रहा फिश मार्केट रहा आम सेपटे जीवन
ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ରିଟର୍ନ ଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଆମ୍ବ କିଲୋ 1.5 କିଲୋକୁ 100 ଟଙ୍କା।